목차를 한번 펴보시기 바랍니다. Vamos a ver el índice primero. 총 21강으로 되어 있습니다. Tiene 21 lecciones. 1과는 성경의 핵심이 뭔가를 이야기를 하고요. Y el 1 nos habla que es el núcleo de la Biblia. 이 핵심을 알기 위해서는 원래 인간은 누구며 왜 이런 문제가 왔는지에 대한 이야기가 나오고요. Y nos habla de cuál es el hombre original y por qué tiene el problema. 모든 문제는 유일한 한 가지 문제입니다. Todos los problemas ocurren de una cosa. 하나님을 떠난 문제입니다. Es el problema de estar separado de Dios. 근데 그 하나님을 떠난 문제를 자세히 보면 세 가지 문제가 있어요. Pero si nos fijamos en la separación de Dios podemos ver tres problemas fundamentales. 그래서 3과 4가 5가가 그 세 가지 문제, 사탄의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 풀어놨고요. Por eso es que el punto 3, 4 y 5 nos hablan de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그러니까 하나님과 단절된 6번에는 여섯 번째는 인간의 실상이 나오는 Y en 것입니다. el punto 6 el estado del hombre que está separado de Dios. 그래서 하나님의 유일한 해결책이 있다. Por eso Dios envía una solución. 이 세 가지 문제를 해결하는 해결책의 이름이 메시아 그리스도입니다. Y el nombre de esa única solución es el Mesías, el Cristo. 그러면 어떻게 해결한다는 말이냐? ¿Y cómo se soluciona? 3번의 사탄 문제를 해결하신 8번의 참왕 되신 예수 그리스도. Entonces, aquí que se soluciona el problema número 3, el Satanás, en el 8 es Jesús el verdadero rey. 4번의 죄 문제를 해결하신 9번의 참 제사장 되신 예수 그리스도. Y también Jesús el verdadero sacerdote, el punto 9 que soluciona el problema del pecado, que es el punto 4. 그리고 5번에 하나님과 단절된 하나님 떠난 문제를 해결하는 십과의 참 선지자 되신 예수 그리스도. Y Jesús el verdadero profeta en la lección 10 que soluciona el problema que está en la lección 5, la separación de Dios. 그러면 메시아 그리스도란 말은 알겠다. Y entonces Mesías el Cristo ya lo sé. 참왕, 참 제사장, 참 선지자를 합해서 그리스도 메시아라고 하구나. Entonces Jesús es el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta y por eso es el Cristo, el Mesías. 그렇다면 11과의 예수는 그리스도란 말의 의미가 뭔가? Y por eso en la lección 11 ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 12과의 그럼 구원이라는 게 뭔가? Y entonces ¿y qué es la salvación? 구원받은 자, 하나님의 자녀, 새로운 피조물의 삶은 어떻게 사는 삶인가? Y el salvo, el Hijo de Dios, la nueva criatura, ¿cómo tiene que vivir? 14과의 참된 믿음은 뭐냐? ¿Y qué es la verdadera fe en la lección 14? 15과의 삼위일체 하나님과 성경. Y entonces en la lección 15 Dios trino en la Biblia. 16과에는 언약이 뭐냐? ¿Y qué es el pacto? Lección 16. 17과에는 기도가 뭐냐? ¿Y qué es la oración en la lección 18과에는 참된 17? 교회가 뭐냐? ¿Y qué es la verdadera iglesia? El 18. 이제 19과부터는 성경의 전도, 20과에는 말씀 운동. Y desde el 19, ¿qué es el evangelismo de la Biblia? El 20, el movimiento de la palabra. 21과는 성경의 복음과 성경의 전도는 어디를 향해서 맞추어져 있는 것이냐? Y el 21, ¿a dónde está dirigido el evangelismo de la Biblia y el movimiento de la palabra? 마라나타 신앙. En la fe de Maranata. 다시 오실 예수 그리스도. Y el Jesucristo que va a volver a venir. 당대 세계 복음화. La evangelización mundial en sus 여기에 días. 방향 묻힌 것이다. Y aquí está dirigido todo esto. 그래서 이 21과는 말씀 운동을 인도할 교회 안에 예수가 그리스도인 것을 깨닫는 사역자를 훈련시킬 때 이 내용을 전달해서 사용하는 것입니다. Y nosotros transmitimos esto cuando verdaderamente queremos transmitir esto a la iglesia que tiene percatado que Jesús es el Cristo que va a hacer el movimiento de la palabra a los obreros de esta iglesia. 사역자일수록 더 예수가 그리스도라는 비밀에 집중해야 돼. Y mientras más obreros seamos, más nos tenemos que enfocar en el misterio que Jesús es el Cristo. 사역을 가르치면 안 된다니까요. No hay que enseñar la obra. 방법론은 되어게 돼 있어요. La metodología solo va a resultar. 방법론은 되어진다니까. Es que la metodología resulta. 누가 하느냐 따라요. Pero depende de quién lo hace. 그림 잘 그린 사람은 돌멩이 가지고도 잘 그리고 볼펜 가지고도 잘 그립니다. Las personas que dibujan bien con una piedra o con una pluma. 그림을 못 그리는 사람은 아무리 그림 세계에서 제일 비싼 그림 도구를 줘도 못 그린다니까. Las personas que no saben dibujar, sin importar si uno les da el lapicero más caro de todo el mundo, no van a poder dibujar. 지금까지 수많은 전도단체와 전도 훈련의 포인트는 얼마나 좋은 그림 도구를 가져야 되느냐에 집중이 대부분 돼 있었다니까. Y el punto de todas las organizaciones de misiones hasta ese punto ha sido qué tan caro o qué tan bueno tiene que ser el instrumento. 그러니까 안 되는 Por 것입니다. eso es que no resultan. 아무리 좋은 걸 줘도. Sin importar qué tantas cosas van a les den. 그러나 그림 잘 그린 사람은 어떤 걸 가지고도 잘 그려요. Pero las personas que pueden dibujar bien, sin importar qué tengan, dibujan bien. 예수가 그리스도 되어져 버리면
걸어가도 전도할 수 있고 뛰면서도 전도할 수 있고 가만히 있어도 전도가 되고 돌아다녀도 되고 모든 게 되어질 수밖에 없다니까. Si yo sé que Jesús es el Cristo, entonces aunque camine puedo evangelizar, aunque corra puedo evangelizar, aunque me quede quieto puedo evangelizar, aunque yo salga puedo evangelizar. Esto resulta. 사실 방법이 없어요. No es un método. 예수가 그리스도 되시면 시작되는 게 전도라니까. Si Jesús es el Cristo, para mí lo que empieza es el evangelismo. 사실은 훈련도 필요 없다니까요. Tampoco necesitamos un entrenamiento. 진짜 예수가 나에게 그리스도 되면 전도가 시작되는 Si 거예요. verdaderamente Jesús es el Cristo, empieza el evangelismo. 그게 진리예요. Eso es la verdad. 그 사람들에게 역사한다니까. Y Dios sobre estas personas. 아멘. Amén. 자, 이제 1과부터 들어가겠습니다. Ahora vamos a empezar desde la lección 1. 조금 핵심적인 내용들을 이야기하면서도 조금 집중해서 여러분들이 좀 들으시면 좋겠습니다. Vamos a hablar del núcleo, así que me gustaría que nos enfocáramos. 성경의 핵심입니다. El núcleo de la Biblia. 요한복음 20장 31절을 펴세요. Vamos a abrir Juan 20:31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경을 기록한 핵심 목적이 나오고 있어요. Nos habla del núcleo de por qué fue escrita la Biblia. 성경의 기록 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo por el cual fue escrita la Biblia? 딱 한 가지입니다. Solo es una cosa. 예수가 그리스도이심을 믿게 하려고 기록하셨어요. Para que creáis que Jesús es el Cristo. 성경을 많이 쓰라고 준 게 아니에요. La Biblia no nos da para que la escribamos mucho, 많이 외우라고 준 게 para 아니에요. que la memoricemos mucho, 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려고 주신 거예요. sino nos da para que creamos que Jesús es el Cristo. 근데 지금 성경을 가지고 잘못하고 있어요. Pero es que estamos mal con la Biblia. 성경 공부를 하고 있다니까. Estamos estudiando la Biblia. 신학 공부를 하고 있어요. Estamos estudiando teología. 영어 공부도 하고 있고. Estamos estudiando inglés. 이거 가지고 다른 데 사용하고 Y lo 있다니까. estamos utilizando para otra cosa. 성경 기록의 핵심이 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려고. El núcleo de la escritura de la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 되심을 믿은 그 사람을 통해 그 이름을 힘입어 생명을 얻도록 하는 전도 운동에 사용하기 위해서 성경을 주셨어요. Y nos dio la Biblia para que ellos que creen que Jesús es el Cristo tengan vida y puedan impartir esta vida para que las demás personas puedan creer que Jesús es el Cristo. 이 한 절 안에 성경의 복음, 성경의 전도가 설명되어 있습니다. Y en este versículo está explicado lo que es el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 예수가 그리스도 되심을 믿게 하는 것이 복음이라니까. Entonces el que creamos que Jesús es el Cristo es el Evangelio. 그 이름을 힘입어 생명을 얻도록 하는 것이 전도라니까. Y el que nosotros tengamos vida en su nombre es el evangelismo. 구약의 성경의 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo del Antiguo Testamento de la Biblia? 구약 성경은 39권입니다. Tenemos 39 libros del Antiguo Testamento 구약은 크게 세 부분으로 나누어져요. y se dividen en tres grandes partes. 모세의 글, 모세 오경, Entonces en el Pentateuco de Moisés, las escrituras de 선지자들의 Moisés, 글. y también los profetas, 그리고 시편과 역사서. y ya sea los salmos y también los libros históricos. 모세 오경은 제사장 대신 메시아를 말하려고 El 기록했어요. Pentateuco de Moisés nos habla acerca de Jesús el profeta. 대선지서와 소선지서는 선지자 대신 메시아를 말하기 위해서 기록됐어요. Y los profetas mayores y menores son registrados para explicarnos quién es el profeta, el Mesías. 그리고 시편과 역사서, 열왕기상하, 역대상하, 왕들에 대한 이야기는 왕 대신 메시아를 설명하기 위해 기록된 거라니까. Los salmos, primera y segunda de crónicas y primera y segunda de reyes son registrados para explicarnos quién es el Mesías, el rey. 오실 메시아, El Mesías que ha de venir. 오실 왕 대신 메시아, Y el Mesías que ha de venir como rey. 오실 선지자 대신 메시아, El Mesías que ha de venir como profeta. 오실 제사장 대신 메시아. El Mesías que ha de venir como sacerdote. 그게 구약의 핵심입니다. Eso es el núcleo del Antiguo Testamento. 신약 성경의 핵심이 뭡니까? ¿Y cuál es el núcleo del Nuevo Testamento? 신약 성경은 오신 그리스도, Entonces el Nuevo Testamento es el Cristo que vino. 메시아가 오셨다. Entonces el Mesías vino. 그 예수가 그리스도다. Y este Jesús es el Cristo. 신약 성경의 핵심은 두 가지요. Tenemos dos núcleos del Nuevo Testamento. 오신 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo, el que ya vino. 그리고 또 하나의 핵심. Y un núcleo más. 대부분 여기에까지만 관심이 있어요. La mayoría de personas están interesadas aquí nada más. 신약 성경을 정확하게 읽으면 더 중요한 방향이 나온다니까. Pero si leemos el Nuevo Testamento de una manera más fija, podemos ver una dirección más importante. 다시 오실 예수 그리스도. El Jesucristo que va a venir de nuevo. 그게 우리의 이 신앙생활의 목표입니다. Ese es el objetivo de nuestra vida de fe. 우리는 그 방향을 향해 교회를 하는 거예요. Y a esto se dirige nuestra iglesia. 그 방향 때문에 목사를 하는 거예요. Y por esa dirección es que nosotros tenemos el ministerio pastoral. 그 방향 때문에 우리는 미셔너를 하는 거예요. Y por esa dirección es que somos misioneros. 그 끝을 보고 우리는 현장을 가고 있는 Y 것입니다. por ese fin es que vamos al campo.
campo, 모든 족속, a todas las naciones 천하만민, y a todo el mundo 땅끝. y hasta el fin de la tierra. 이 복음이 증거되면 다시 예수 그리스도가 오신대요. Cuando sea el evangelio predicado en todos ellos, entonces viene otra vez el Señor. 그 목표를 잃어버리니까 교회가 전부 안으로 성도들을 끌어모아가 관리하는 대형 교회를 만들었어요. Y por eso, como han perdido este objetivo, es que las iglesias se han vuelto grandes iglesias, mega iglesias que han jalado a las personas y se encargan de cuidarlos nada más. 뻗어가기를 원하지 않습니다. Y no desean expandirse, 우리 교회 안에 있기를 원해요. sino desean que estén dentro de la iglesia nada más. 내 성도, Y mis miembros, 내 일꾼, y mis obreros, 내 제자. y mis discípulos. 그 교회 안에만 하나님의 나라가 임해 있어. Y entonces solo dentro de la iglesia está el reino de Dios. 그리고 교회 건물도 크게 짓고 Y entonces los templos son muy grandes. 안 가요. Y no van 완전 불신자들에게, a los no creyentes, 이 복음 필요한 사람들에게. a los que necesitan el evangelio. 그러니까 물도 고이면 썩어요. Por eso es que las aguas, si se quedan quietas, se pudren. 그러니까 개교회가 변질되는 것입니다. Por eso es que la iglesia se queda corrupta. 계속 싸우는 것입니다. Y entonces empiezan a pelear. 계속 갈등하는 것입니다. Y tienen conflicto. 계속 분열이 일어나는 Y 거예요. entonces se dividen. 모든 족속 천하만민 땅끝에 이르러 복음이 증거됨의 끝이 일어난다. Y entonces viene el fin cuando nosotros compartimos el evangelio en toda la tierra, a todas las naciones y hasta el fin de la tierra. 그래서 나에게 예수가 그리스도 되는 게 복음이에요. El hecho de que Jesús sea mi Cristo es el evangelio. 예수가 그리스도라는 게 복음이에요. Y el hecho de que Jesús sea el Cristo es el evangelio. 다른 사람에게 예수가 그리스도라고 답을 주는 게 전도예요. Y el darle a las demás personas la respuesta que Jesús es el Cristo es el evangelismo. 모든 족속 천하만민 땅끝에 예수가 그리스도라고 해답을 주는 게 세계복음화입니다. Y el dar la solución a toda nación y también a todo el mundo y hasta el fin de la tierra es la evangelización mundial. 그때 주님이 다시 오시겠다. Y en ese entonces llega el Señor de nuevo. 왜? 모든 민족이 한 번은 다 들어야 심판대 앞에 섰을 때 나는 못 들었는데요 라고 부인은 못하니까. ¿Por qué? Porque todos tienen que escuchar para que cuando estén en el juicio entonces nadie pueda decir, no, pero yo no escuché. 지금은 급속도로 전 세계가 인터넷이 발전되고 뉴스 영상 매체가 발전되고 급속도로 복음이 퍼지고 있다니 확산되고 막 영향을 주는 것들이 있어요. Y entonces todo el mundo está avanzando en lo que es en internet y los medios de comunicación para que el evangelio se pueda expandir a todo el mundo. 근데 쿠바는 인터넷이 안 돼요. Pero en Cuba no hay muy buen internet. 외부와 차단시켜 놨어요. Está bloqueado del exterior. 그래서 우리가 보석이라는 것입니다. Por eso es que decimos que es como una joya. 변질된 사상이 많이 안 들어왔어요. Porque no hay personas muy corruptas 다른 데에 비하면. en comparación a los otros lugares. 그리고 전도에 미련한 것으로 이 일을 이루기시를 하나님이 기뻐하다 그랬는데 이제는 우리의 발걸음으로 쿠바를 복음화해야 된다니까. Y entonces Dios se alegra de que verdaderamente aquellos que sean no muy buenos predicando lo puedan hacer. Entonces a través de estos pasos se tiene que evangelizar Cuba. 조 목사님도 쿠바가 중남미의 보석이라 그러는데 Entonces el pastor Cho dice que también esta Cuba es una joya de Latinoamérica. 조금 전에도 목사님 만나보니까 당대 세계복음화의 작은 당대 쿠바 복음화의 모델이 당대 세계복음화의 모델이 될 수 있겠다 그런 확신이 와요. Y entonces también nos encontramos hace un rato, pero también tenemos la seguridad de que puede ser un modelo para la evangelización mundial, la evangelización de Cuba. 쿠바의 모든 사람이 예수가 그리스도라는 복음을 듣게 되는 시간표가 곧 올 겁니다. Porque vendrá muy pronto la hora en donde todas las personas de Cuba escuchen el evangelio. 그 증거를 가지고 중남미와 전 세계에 당대 세계복음화의 확산이 올 겁니다. Y con esa evidencia entonces se podrá expandir a toda Latinoamérica y a todo el mundo para la evangelización mundial en nuestros días. 가장 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하는 날이 올 거예요. Entonces vendrá el día en donde se levantará el débil para humillar al fuerte. 저희들은 그 주역을 찾으러 여기 온 겁니다. Y nosotros venimos aquí para buscar a esos protagonistas. 하나님이 완전히 준비한 그리스도의 제자. Y los discípulos de Cristo que Dios ha preparado perfectamente. 요한복음 5장 39절을 보세요. Y si nosotros miramos Juan 5:39. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하거니와. Entonces nos dice escudriñar las escrituras porque en ellas queréis que tener vida. 얼마나 성경을 연구를 많이 합니까? Investigan tanto la Biblia. 얼마나 주석책과 설교집을 많이 봅니까? Y miran tantos comentarios, también miran tantos ejemplos. 근데 딴소리 하고 있어요. Pero están hablando de algo más. 저를 이해하려면 Y si me quieren entender a mí, 어떻게 하면 이해할까요? ¿cómo me pueden entender a mí? 제가 차던 시계를 갖고 가면 저를 이해할 수 있어요? Si ustedes se ponen el reloj que yo me ponía, ¿me pueden entender a mí? 제가 신던 신발을 갖고 가서 연구해보면 발냄새도 맡아보고 우와 냄새 독하네 그러면 알 수 있어요? Y entonces digamos si se llevan el zapato que yo me puse y entonces se ponen a investigarlo, lo huelen y dicen, wow, qué fuerte el olor, entonces me conocen a mí. 제 머리카락 하나 뽑아가지고 쳐다보면 저를 알 수 있냐고요. O si se llevan un pelo mío y se quedan viéndolo, ¿será que me pueden conocer a mí? 신학 박사들이
부분 가지고 생명 걸고 일평생 그거 DB 파다가 인생 끝나고 있다니까. Los teólogos están viendo un punto nada más y están investigando ese punto nada más y terminan su vida. 저도 목회학 박사 과정 마쳤어요. Yo también tengo un doctorado en lo que es el 논문만 쓰고 pastorado. 목회학 박사 받는데 Y entonces uno escribe una tesis y ya lo tiene. 관심이 없어요. Pero no tengo interés. 별 필요가 No 없다니까. es tan necesario. 예수가 그리스도 되심을 깨달아야지. Hay que percatarse que Jesús es de Cristo. 한 영혼이 천하보다 귀한데 한 영혼 살려버려야지. Y entonces un alma es más preciosa que todo el universo, pero hay que salvar esa alma con 한 fe. 영혼 살린 게 귀중하다면 창세전에 영세전에 그 나라와 그 도시를 살리도록 완전히 준비한 루디아, 야손, 브리스길라, 아울라와 같은 제자들을 찾아 세우는 것보다 더 큰 일이 어딨냐고요. Y entonces si verdaderamente un alma es lo más precioso de la tierra, entonces ¿qué tanto más es precioso buscar a estas Lidas, a esta Priscila y a este Jasón para en tu país que va a salvar a todas las almas de ese país? 이 성경이 나에 대해서 기록된 것이다. Y nos dice que esas escrituras hablan de mí. 예수가 그리스도라고 증언하기 위해서 기록된 것이다. 똑같은 말이죠. Entonces significa que esas escrituras nos dicen que Jesús es el Cristo. 누가복음 24장 44절에 보세요. Y si nosotros miramos Lucas 24:44, 모세의 율법과 entonces la ley de Moisés, 토라입니다. el Torá, 선지자의 글과 o las escrituras de los profetas, 느비임입니다. el Neviim, 그리고 시편에 y en los Salmos, 케투빔입니다. y ese Ketuvim. 이거 세 개를 딱 합한 걸 보고 구약이라 그래요. Y a esos tres les decimos el Antiguo Testamento. 그래서 히브리어로 타나크라고 그럽니다. Por eso en hebreo se le llama Tanakh. 근데 이게 다 뭘 말하냐? Pero ¿qué es lo que nos dice esto? 모세 율법이 제사장 되신 그리스도를 말하려고 하는 거라니. Y entonces esta ley de Moisés habla de Jesús, Cristo el sacerdote. 선지자의 글이 선지자 되신 예수 그리스도를 말하고자 하는 Y los 거라니. profetas hablan del profeta, el Cristo. 시편과 역사서가 열왕기상하 역대상하 이런 왕들에 대한 이야기는 왕 되신 예수 그리스도를 말하고 싶은 Y 거라니. los salmos, los libros históricos, primera y segunda de crónicas y primera y segunda de reyes, acerca de los reyes nos hablan del Cristo el Rey. 실컷 다 읽고는 성막 만들고 있어요. Y entonces están leyendo de todo y están haciendo su tabernáculo. 좋은데 Qué bueno. 지금은 성막이 필요 없다니까. Pero ahora no es necesario el tabernáculo. 실컷 잘 읽고 방주 만드는 분도 있어요. Y hay personas que leen todo y hacen un arca. 지금은 방주가 필요 없다니까. En ese tiempo no es necesario el arca. 노아 시대 때는 방주 만들어야지. En la época de Noé sí había que hacer el arca. 광야에서는 성막 만들어야 돼요. Y en el desierto había que hacer el tabernáculo. 지금은 예수가 그리스도 되심을 믿게 해야 된다니까. Pero ahora hay que hacer que la gente crea que Jesús es el 그 Cristo. 이름을 힘입어 생명을 얻도록 도와야 Y 된다니까. hay que ayudarlos para que creyendo tengan vida en su nombre. 아멘. Amén. 쿠바가 성경의 핵심을 지면 중남미와 전 세계 모든 나라를 살릴 수 있다니까요. Y si Cuba se aferra al núcleo de la Biblia puede salvar a Latinoamérica y todo el mundo. 많은 신학자들이 이렇게 이야기합니다. Muchos teólogos dicen esto. 모든 걸 그리스도 중심적으로 해석을 해라. Hay que interpretar todo de una manera cristocéntrica. 모든 성경을 볼 때 그리스도 중심으로 봐라. Y entonces miren todo de una manera cristocéntrica. 근데 약간 그게 약해요. Pero yo creo que esto es algo débil. 왜냐? ¿Por qué? 가인의 족보에는 그리스도가 없어. Pero digamos en la genealogía de Caín no está Cristo. 사탄 이야기에는 그리스도가 Y 없다니까. cuando hablamos de Satanás no está Cristo. 더 성경적인 게 뭐냐? Entonces, ¿qué es lo más bíblico? 예수가 그리스도라는 예수 그리스도 목적적으로 결국은 예수가 그리스도라는 것을 증명하고 밝히기 위해 성경 66권은 다 기록됐다. 그렇게 봐야 돼요. Todos los libros de la Biblia, cada parte fue escrita para que nos lleve a la dirección de qué, de revelar que Jesús es de Cristo. 결국은 예수가 그리스도라는 걸 밝히 증언하기 위해 성경은 기록됐고 결국은 모든 족속 천하 만민 땅끝에 예수가 그리스도라는 복음이 증거돼서 다시 오실 그리스도의 임재를 향해 마라나타를 향해 기록되어 있다는 거예요. Y entonces toda la Biblia está escrita para revelarnos que Jesús es el Cristo y dirigirnos para que en todo el mundo, también en todas las naciones y en todo el fin de la tierra se pueda predicar que Jesús es el Cristo y así venga su segunda venida, así venga Maranata y que pues se pueda cumplir esta cosa. 아멘. Amén. 모든 성경은 예수가 그리스도 되시는 목적을 향해서 기록됐다. Entonces toda la Biblia fue escrita para que nosotros sepamos que Jesús es de Cristo. 결국은 예수가 그리스도라는 목적은 다시 오실 예수 그리스도의 성취, 주의 임재, 주의 재림, 당대 세계 복마를 위해 기록된 것이다. Y entonces está hecho para que nosotros creamos que Jesús es de Cristo. ¿Y para qué? Para que es la venida del Señor, la segunda venida del Señor, y es para esta evangelización mundial. 여러분들 이 운동장 이렇게 트랙을 뛴다고 생각해 봅시다. Digamos que estamos en un circuito de atletismo. 굉장히 빠르게 뛰어. Y entonces uno corre, 엄청 빨리 뛰어. y uno corre y corre. 근데 의미가 있나요? Pero ¿ustedes creen que tiene algún significado? 뱃살 빠지겠지. Entonces claro que adelgazarán. 운동 되겠죠. Y claro que será un ejercicio. 막 빨리 뛴다고 상도 받는 건 아니에요. Pero no es que por correr rápido tengamos un premio.
근데 100m를 뛸 거냐? Pero digamos, ¿será que corremos 100 metros? 400m 릴레이를 할 거냐? ¿O vamos a hacer una de relevo de 400 마라톤을 metros? 뛸 거냐? ¿O vamos a correr una maratón? 끝이 정해져야지. Es que tenemos que tener un fin. 그럼 막 뛰도 안 돼. Entonces no solo tenemos que correr. 준비 시작. 빵! 쏘면 출발해야 Y 된다니까. entonces cuando digan listos y entonces salida, y entonces cuando ellos disparen, entonces hay que salir a correr. 올림픽이라든가 뭐 각종 경기 대회에서 빵 안 했는데 먼저 가면 실격이요. Y entonces en las Olimpiadas o en todo tipo de evento atlético, cuando uno sale sin que se haya dado la marca, entonces se es descalificado. 경기하는 자가 법대로 해야 된다니까. Entonces los que corren tienen que hacerlo de acuerdo a las reglas. 하물며 전도자는 성경의 핵심대로 해야 된다니까요. Y entonces los evangelistas lo tienen que hacer de acuerdo al núcleo de la Biblia. 성경이 말하고자 하는 걸 밝히 증거해야 Y 돼. tienen que testificar lo que quiere que diga la Biblia. 목사 멋있게 말하려고 멋있게 보이려고 설교 만들면 안 Entonces no 된다니까. tenemos que hacer estos mensajes para que aparente ser admirable. 우리 교회가 좋은 교회라고 그런 식으로 교회를 부각시키기 위해 설교해서도 안 돼요. Y tampoco debemos dar el mensaje diciendo que nuestra iglesia es buena elevando a la iglesia. 오직 교회의 머리 대신 예수가 그리스도 되시는 그 이름만 찬송과 영광과 존귀를 받도록. Y entonces hay que hacer que la cabeza de la iglesia, que solo Jesús, que es el Cristo, pueda recibir toda la alabanza, la gloria y la honra. 내 교회, 네 교회, 네 교단, 내 교단 좋다 그런 소리가 아니라 오직 성경의 전도로 세계복음화의 언약이 증거되도록. Y no es mi iglesia, tu iglesia, mi denominación, tu denominación la que es buena, sino que solo el evangelio y también solo la evangelización mundial que se puedan cumplir. 그래서 사도들과 초대교회의 메시지를 한번 보세요. Por eso miren el mensaje de los apóstoles y de la iglesia primitiva. 이들은 딱 한 가지 유일한 메시지만 했어요. Ellos dieron solo un mensaje únicamente. 자, 잘 들어보세요. Escuchamos bien. 사도 바울의 메시지를 보려면 사도 바울의 서신을 보면 된다니까. Y entonces si queremos ver el mensaje del apóstol Pablo, debemos de ver las epístolas del apóstol Pablo. 사도행전은 짧게 데살로니가에서 고린도에서 했던 핵심만을 딱 기록했잖아요. Digamos, en Hechos está registrado brevemente lo que él dijo en Tesalónica y en Corinto. 근데 그 사도행전 17장을 이해를 더 잘하려면 데살로니가 전후서를 보면 더 알 수 있어요. Pero si queremos entender esos 17, cómo estuvo en Tesalónica, tenemos que ver primera y segunda de Tesalonicenses. 고린도의 브리스길라 아굴라에게 어떤 메시지를 했는지를 차후에 더 자세히 알아보려면 고린도 전후서를 보면 된다니까. Y entonces si queremos saber qué mensaje él dio a Priscila y Aquila en Corinto, entonces después podemos ver lo que ocurrió en primera y segunda de Corintios. 사도행전 16장 빌립보의 루디아의 어떤 메시지를 더 자세히 보려면 빌립보서를 보면 돼요. Y si nosotros queremos ver en Hechos 16 qué mensaje él dio a Lidia, entonces podemos ver el libro de Filipenses. 근데 그 빌립보서, 고린도 전후서, 데살로니가 전후서를 꽉 짜면 뭐가 나오냐? Pero si nosotros agarramos primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses y el libro de Filipos y lo exprimimos, y entonces ¿qué es lo que sale? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 왜 예수가 그리스도라는 복음을 받아놓고 이단이 들어오는데 그걸 정죄하지 않고 있냐? Y entonces verdaderamente recibieron el evangelio que Jesús es el Cristo, y por qué entran sectas y por qué no los pueden bloquear. 고린도 교회 보면 예수가 그리스도인데 왜 너희 안에는 음란 타락에 빠진 사람들이 그렇게 많아졌냐? A la iglesia de Corinto, ustedes tienen el evangelio que Jesús es el Cristo, pero ¿por qué hay personas tan depravadas y personas de tanta iniquidad en su iglesia? 예수가 그리스도라는 비밀들이 금방 희미해져 버린다니까요. El misterio de que Jesús es el Cristo verdaderamente se vuelve muy mezclado de inmediato. 조금만 지나가 버리면 변질돼 버려. Si pasa un momento, entonces se corrompe. 여러분들 계란 알죠? Entonces ustedes conocen los huevos, 생계란. los huevos crudos. 그걸 햇볕에 계속 놔두면 어떻게 해요? ¿Qué pasa si los dejamos al sol? 변질돼 버리지. Entonces se pudren. 음식 같은 걸 갖다 햇볕에 계속 놔두면 어떻게 돼요? ¿Y qué pasa si dejamos cualquier comida al sol? 썩어 버리지. Entonces se pudre. 근데 놀라운 게 있다니까. Pero hay algo sorprendente. 생선을 갖다가 햇볕에다 계속 놔두면 썩어요. Y si ponemos un pescado al sol, entonces se pudre. 근데 생선에다가 소금을 쫙 쳐가지고 놔두면 Pero si le ponemos sal a este pescado y lo ponemos al sol, 안 썩는다니까. no se pudre. 소금을 치면 안 Entonces, 썩어요. si le damos sal, entonces no se pudre. 빛이요, Entonces la luz 소금 y la sal, 뭐냐? ¿qué son? 그 핵심 뭐냐? ¿Qué es el núcleo de esto? 예수가 그리스도라는 Que 비밀. Jesús es el Cristo. 교회 안에 예수가 그리스도라는 빛과 예수가 그리스도라는 소금이 확 모든 부분에 들어가야 안 썩는다니까. Y entonces en la iglesia tienen que dar la luz y también la sal, que Jesús es el Cristo, para que no se pudra la iglesia. 왜 이들의 메시지는 한 가지였냐? Porque su mensaje fue uno. 하나님을 떠난 문제가 유일하기 때문에. Porque el problema de separarse de Dios es único.
하나님을 만나는 길도 유일해요. Y también el camino para encontrarse con Dios es único. 그 하나님을 만나는 길 이름이 메시아 그리스도라는 Y 거예요. el camino para encontrarse con Dios se llama Mesías o Cristo. 하나님을 떠난 문제를 자세히 보니 세 가지 문제예요. Y al fijarnos en el problema de estar separados de Dios, pero no de 사단이 tres cosas. 역사하고 있고. La obra de Satanás. 죄와 저주가 임했고 Y el pecado y la maldición vinieron. 하나님을 떠나 단절이 됐다니까. Y entonces nos separamos de Dios, estamos cortados de Él. 단번에 영원히 하나님을 만나게 만드는 참 선지자 그리스도가 증거돼야 돼. Y entonces se tiene que proclamar al verdadero Cristo, el profeta que nos puede reunir de una vez y para siempre con Dios. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방시키는 참제사장 그리스도가 증거돼야 Y 돼. también se tiene que testificar a Cristo, el verdadero sacerdote que nos reúne y también nos libera del pecado y la maldición de una vez. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리는 참된 왕 되신 그리스도가 증거될 때만 그 사람들의 모든 문제가 Y 해결된다니까. solo cuando Cristo, el verdadero rey que destruye la obra de Satanás y triunfa sobre él, es predicado, es que no se corrompe. 예수가 그리스도구나. Con que Jesús es de Cristo, 모든 문제가 끝났구나. terminó todo problema. 하나님 만나면 끝나는 거구나. Y si me encuentro con Dios, todo termina. 물고기가 물 떠나면 모든 게 고통이고 문제죠. Entonces, si el pez se sale del agua, entonces todo es un sufrimiento y un problema. 빨리 살리는 방법이 ¿Y 뭐예요? cuál es la manera rápidamente de salvarlo? 기도해 주는 거예요? ¿Es orar por él? 위로해 주는 거예요? ¿Es consolarlo? 침대에 눕혀 주는 거예요? ¿Es acostarlo en una cama? 차를 태워 주는 거예요? ¿Es llevarlo en carro? 빨리 물에 넣어야지. Rápidamente lo meto al agua. 나무가 뿌리가 뽑히면 그때부터 말라 들어가면서 고통받고 죽어간다니까. Y desde que nosotros sacamos un árbol de la tierra, entonces se está marchitando y se está muriendo. 뭐 해야 돼요? ¿Qué hay que hacer? 쓰다듬어 줘야 돼요? Entonces, ¿acaso hay que acariciarlo? 나무야 살아야 돼 하고 막 안아줘야 돼? Y entonces abrazamos al árbol y sí, árbol, ¿cuánto te quiero? 빨리 땅에 뿌리를 내려줘야지. No hay que ponerlo rápido a la tierra. 하나님의 형상대로 창조된 인간이 하나님 떠나서 다 죽어가고 있는데 Entonces el hombre que es la imagen de Dios se separado de Dios y está muriendo. 하나님을 빨리 만나게 Hay 해줘야지. que hacer que se encuentre con Dios rápidamente. 하나님 만나는 길이 Y 그리스도라니까. el camino para que se encuentre con Dios es Cristo. 죄와 저주에서 해방되는 길이 Y el 그리스도라니까. camino para ser liberado del pecado y la maldición es Cristo. 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 길이 그리스도라니까. Y la manera para poder vencer a Satanás y tener victoria es Cristo. 그리스도 말고 어떤 말을 할 거예요? Y entonces aparte de Cristo, ¿qué más van a decir? 알코올 중독자한테 마약 끊고 교회 와라? Y entonces a algún alcohólico le van a decir, corta eso y ven a la iglesia. No tiene sentido. 어떻게 알코올 중독자가 술을 끊어요? ¿Cómo es que se va a desprender del alcohol? 알코올 중독 이전에 Antes del alcoholismo. 무슨 문제인지 봐요. ¿Qué problema es que el que tiene él? 알코올 중독 문제가 중요한 게 아니라니까. El problema no es el alcoholismo. 하나님을 떠나서 그렇게 된 거예요. Es que está separado y por eso se volvió así. 배후에 사단의 역사니까 알코올 중독이 되지. Y antes está obrando Satanás y por eso se volvió alcohólico. 그게 죄와 저주라니까. Y ese es el pecado y la maldición. 예수가 그리스도요. Y si Jesús es el Cristo, 알코올 문제의 해결이 아니라니까. entonces no simplemente es la solución al alcoholismo. 마약 중독자는 마약을 어떻게 끊게 할 거예요? Y entonces, ¿cómo va a hacer que el drogadicto deje la droga? 마약 문제가 No 아니라니까. es el problema de la droga. 하나님 떠나서 그래요. Es que está separado de Dios. 사단이 배후의 역사니까 마약 중독이 되지. Y como Satanás está obrando en su trasfondo, 그것 entonces 때문에 죄와 저주가 임하잖아. es que cayó en la droga y por eso es que llega el pecado y la maldición. 바람핀 남편을 어떻게 해야 됩니까? ¿Qué hay que hacer con el hombre infiel? 죽도록 두들겨 패야 돼요. ¿Hay que golpearlo hasta que muera? 어떤 나라는 남자 그 성기를 잘라버린 나라도 있더라고. Digamos, hay países que cortan el órgano del hombre. 자른다고 해결됩니까? ¿Será que se soluciona por cortarlo? 사단이 배후의 역사인다. Es que Satanás está obrando en el trasfondo. 죄와 저주가 임한 거예요. Y ya llegó el pecado y la maldición a él. 하나님 떠나니까 Y 그렇지. está separado de Dios y por eso es así. 모든 문제가 안 보입니까? ¿No miran todo el problema acaso? 근본적으로 배후의 역사는 문제가 안 보여요? ¿No miran el problema fundamental que obra fundamentalmente? 공부하다가 정신도네가 있어요. Hay una persona que está estudiando y enloqueció. 우리도 다 공부했는데 우리는 안 돌았잖아. Ah, pero nosotros todos estudiamos y no enloquecimos. 사단이 그한테는 공부를 가지고 영적으로 장악해버렸다니까. Entonces Satanás se apoderó de esta persona a través del estudio a este hombre. 죄와 저주가 임한 거라니까. Es que se manifestó el pecado y la maldición. 하나님과 단절되니까 그렇죠. Y está cortado de Dios. 옆 사람의 문제가 안 보여요? ¿No mira el problema de la persona de la par? 모든 사람의 문제가 안 보입니까? ¿No mira el problema de todas las personas? 베드로와 요한은 안전뱅이를 딱 보는 순간 근본 문제가 딱 보였어요. Pedro y Juan cuando vieron al cojo vieron su problema fundamental. 그래서 사도행전 2장 36절에 보세요. Y por eso es que podemos ver en Hechos 2:36. 오순절 마가다락방에 성령이 충만하게 임하자마자 베드로가 결론적으로 딱 던진 메시지가 뭐냐? Desde que llegó la llenura del Espíritu Santo sobre el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés, que es el mensaje que lanzó Pedro como conclusión. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Entonces este Jesús que vosotros has crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 제가 보니까 옛날에 예수님을 제가 십자가에 못 박았어요. Entonces yo veo que yo he crucificado a Jesús. 제가 십자가의 원수로 행했다니까. Y yo había sido enemigo de la cruz. 잘 예수님을 말하려고 했는데
십자가의 원수로 행했다니까. Y quería hablar bien de Jesús, pero yo había obrado como enemigo de la cruz. 예수가 그리스도라고 밝히 증언 안 하니까 다 교회를 떠나가는 Y 거죠. entonces no estoy testificando esto claramente, por eso es que todos se iban de la iglesia. 진짜 그 사람에게 예수가 그리스도가 되면 Y si verdaderamente Jesús era el Cristo para estas personas, 아무도 안 도와줘도 살아남아요. aunque nadie les ayude, ellos quedan vivos. 원수들이 둘러싸도 살아남을 수 Y 있어요. aunque sean rodeados de enemigos, ellos quedan vivos. 사람의 도움이 필요 없어요. No necesitan la ayuda del hombre, 강단 말씀이면 충분해. porque si es por la palabra del púlpito es suficiente. 주의 말씀이 나의 길이, 나의 힘이요 내 길의 빛이다. Y entonces verdaderamente el camino del Señor es mi camino, la palabra del Señor es mi camino y es mi fuerza. 목사의 위로가 부족해서 떠난다고 생각합니까? ¿Ustedes creen que las personas se van porque les falta el consuelo del pastor? 틀린 거예요. Es erróneo. 복음 제일 안 받는 애들이 청소년들이죠. Los que menos reciben el evangelio son los jóvenes, 그들에게 ¿verdad? 뭘 심어야 돼요? ¿Qué es lo que hay que plantar en ellos? 같이 놀아줘요? ¿Hay que jugar con ellos acaso? 같이 그러다가 불구덩이 들어간다니까. Y entonces después de eso entramos a una fosa de fuego. 예수가 그리스도라고 밝게 한 번도 증언 안 해주니까 교회 다 떠나가지. Es que se van de la iglesia porque nunca les hemos predicado claramente que Jesús es el Cristo. 프로그램 돌려주니까 좀 교회에 있습니까? ¿Y será que ellos se quedan en la iglesia por el programa? 결국은 떠나가게 돼 있다. Al final se van. 저주받을 짓 하면 안 돼요. No tenemos que hacer cosas que van a ser maldecidas, 진짜 복음을 밝게 전해줘야 돼요. sino que hay que compartir el evangelio claramente. 어떻게 청소년들이 바뀌는지 보라니까. Entonces miren cómo cambian los jóvenes, 어떻게 아이들이 바뀌는 거 cómo 보라니까. cambian los niños. 이들은 예수가 그리스도라고 밖에 말할 수밖에 없었어요. Y ellos no tenían más opción que decir que Jesús es el Cristo. 사도행전 5장 42절에 Y 보세요. si miramos en Hechos 5:42, 히스패닉 성경은 번역이 좀 다르게 돼 있는데요. entonces la Biblia en Reina Valera 1960 lo dice de una manera diferente. 한국 성경이나 영어 성경이 이렇게 번역이 돼 있어요. Pero la Biblia en coreano o en inglés lo dice de esta manera. 저희가 날마다 성전지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도라 증언했다. Y entonces ellos predicaban que Jesús es el Cristo. 초대교회는 이렇게 했습니다. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, 날마다. todos los días. 근데 그보다 더 중요한 게 뭐냐? Pero algo más importante que esto, 저희가 ellos, 누가 날마다 하느냐예요. ¿quién lo hacía todos los días? 예수가 그리스도라는 인생의 유일한 인생의 해답응답 결론 난 저희가 날마다 했다니까. Entonces ellos que tenían la conclusión, la solución y la respuesta única que Jesús es el Cristo lo hacían todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea por los templos o por las casas. 모이는 주일교회에 있든지 흩어진 자기 집이나 직장에 있든지 Ya sea en el templo cuando se reunían los domingos o ya sea en su trabajo o en sus casas en los días por semana. 예수는 그리스도라 Que Jesús es el Cristo. 가르치기와 전도하기. No cesaban de enseñar y predicar esta verdad. 초대교회는 말씀 운동을 가르치고 가르치는 일과 전도하는 게 같이 일어났어요. Entonces para la iglesia primitiva ellos enseñaban y ellos compartían esto al mismo tiempo. 성경 공부가 아닌 No era un estudio bíblico, 예수가 그리스도라고 밝히 증언하는 말씀 운동. sino ellos hacían el movimiento de palabra de declarar que Jesús es el Cristo. 조성 목사님도 대학교 다닐 때 일주일에 이런 말씀 운동을 한 30개 했대요. El pastor Cho, cuando estaba en la universidad, él hacía 30 movimientos de esta palabra. 저도 30개 했거든요. Y yo también. 그 당시에는 30개 정도 해야 된다 그랬어요. En ese entonces había que hacer como 30. 그러니까 30개 정도면 4,500명이라 Y entonces son alrededor de 400, 500 personas a la semana que nos encontrábamos. 목사도 아닌데 Y no éramos pastores, 대학생이 éramos universitarios. 30개 정도 하는 대학생이 100명 있다면 Y entonces si hay 100 de esos universitarios que hacen 30 movimientos de la palabra a la semana, 어떻게 전도운동이 일어난지 알겠어요? entonces ¿qué movimiento habrá ocurrido allí? 초대교회 사람 120명마다 집집마다 말씀운동이 일어났다니까. Entonces en la iglesia primitiva en cada casa había un movimiento de la palabra. 그러니까 3,000제자 일어나도 다 커버를 하고 Y por eso es que se levantaban los 3,000 y los cubrían. 3,000제자 집에서 놀았겠어요? ¿Ustedes creen que ellos jugaron en la casa de estos 3,000? 또 말씀운동했지. No, hicieron el movimiento de la palabra. 그러니까 남자만 5,000명 와도 다 커버를 Y 했다니까. por eso, aunque había 5,000 varones, entonces ellos los cubrían. 아니, 곳곳에 말씀운동하니까 흑암 다 무너졌을 거 아니에요. Y entonces, como hacían el movimiento de la palabra en todos lados, las tinieblas 혼돈이 다 caían. 무너졌을 거 Y 아니에요. toda la confusión caía. 공허가 다 무너졌을 거 Y 아니에요. caía todo el vacío. 그러니까 허다한 제사장의 무리도 Y 돌아오지. por eso es que regresaban grandes sacerdotes que obedecían a la fe. 예수를 그리스도라고 믿으면 출교당하는데 제사장이 돌아왔다니까. Y entonces ellos podían ser excomunicados y creían que Jesús era el Cristo, pero hasta los sacerdotes regresaban a la fe. 아까도 경찰이 왔어요. 우리 비자 받았는지. Había llegado un policía anteriormente que nos había pedido la visa y nuestros pasaportes. 보더니 한참 보더니
됐다고 그러더라. Y entonces se quedó fijando mucho en nuestro pasaporte y en nuestra visa y dijo, bueno, está bien. 나중에 저는 경찰들도 여기 앉아서 글로리아 디오스 한다니까. Y entonces ellos mismos van a venir y van a decir, gloria a Dios. 아멘. Amén. 다 복음 전해야 돼요. Hay que compartir el evangelio con todos. 그게 쿠바가 사는 길이고 Esa es la manera para salvar a Cuba. 쿠바가 세계 복음하는 Y es 길이라니까. la manera para que Cuba haga la evangelización mundial. 복음을 정확하게 전해주면 다 받게 돼 Y si 있어요. compartimos el evangelio precisamente, entonces todos lo reciben. 성경의 핵심을 전해야 된다니까. Hay que compartir el núcleo de la Biblia. 사도행전 9장 22절에 보세요. Y si nosotros miramos en Hechos 예수 9:22, 믿는 사람을 잡아 죽이고 스데반을 죽일 때 증인으로서 있었던 사람이 이 청년 사울입니다. este joven Saulo era aquel que iba a perseguir a los cristianos y estaba de testigo cuando apedrearon a Esteban. 근데 다메섹에서 부활하신 주님을 만나자마자 Pero después de que se encuentra con el Señor resucitado en Damasco, 눈이 어두워져서 3일 동안 헤매고 있는데 durante 3 días sus ojos se habían oscurecido y estaba vagando. 아나니아를 통해서 중요한 메시지가 전달됐어요. Y a través de Ananías se le compartió un mensaje muy importante. 그걸 받자마자 곧바로 전도 훈련도 안 받았는데 메시지를 했다니까. Y desde que él lo recibe, él no fue entrenado en el evangelismo, pero de una vez dice, 자기가 읽어왔던 구약 성경 전체가 성경 핵심으로 쫙 뚫려버린 거예요. todas las escrituras del Antiguo Testamento que él ya sabía, entonces ahora le tenía sentido. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 만들었다. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 왜 당혹했냐? ¿Por qué es que se confundían ellos? 예수를 그리스도로 믿는 자를 죽이러 다녔다니까. Porque él era alguien que iba a matar a los que creían que Jesús era el Cristo. 근데 갑자기 돌아다니면서 예수가 그리스도라고. Pero de repente él regresa y dice que Jesús es el Cristo. 아까 온 경찰이 막 차 타고 다니면서 예수가 그리스도다. Entonces digamos ese policía que estaba sobre nosotros nos dice de repente Jesús es el Cristo. 목사한테 왔어. 예수가 그리스도다. Y le dice al pastor, Jesús es el Cristo. 이 뭐야 이상한데. Entonces qué raro este 그렇게 policía, 바뀌었지. dirían. 지금 그런 일들이 일어난다니까. Cosas así son las que ocurrían. 할렐루야. Aleluya. 성경의 복음을 전하면 성경대로의 역사, 성경대로의 응답이 옵니다. Si compartimos el evangelio de la Biblia, entonces hay obras y hay cosas que ocurren de acuerdo a la Biblia, así como está escrito. 왜? ¿Por qué? 예수님이 성경대로 죽었다가 성경대로 살아났기 때문에. Porque Jesús murió de acuerdo a las escrituras y él vivió de acuerdo a las escrituras. 예수님이 오신 목적이 성경을 이루러 왔다고 Y 그랬어요. el objetivo por el cual vino Jesús es para cumplir la Biblia. 그래서 요한복음 19장 30절에 다 이루었다. Por eso es que Juan 19:30 nos dice consumado es. 예수가 그리스도란 사역을 다 이루었다. Porque él consumó el ministerio que Jesús es de Cristo. 그리고 난 다음에 부활했죠. Y después de esto resucitó. 그리고 난 다음에 40일 동안 500의 형제들에게 하나님의 나라와 말씀을 증거했죠. Y entonces durante 40 días le certificó a 500 acerca del reino de Dios. 그리고는 승천했다가 성령으로 Y 임했어요. luego ascendió y regresó con el Espíritu Santo. 그 성령은 지금도 어제나 오늘이나 영원토록 동일하게 이 자리에 와 Y 계세요. ese Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y todos los días para siempre. 아멘. Amén. 마음문 계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 너희 마음문을 두드리노니 En Apocalipsis 3:20 nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. 내 음성을 듣고 ma음의 문을 열면 Y aquel que oye mi voz y me abre, 내가 그에게로 들어가 yo entraré dentro de él. 그는 나로 더불어 먹고 Y él cenará conmigo. 나는 그로 더불어 Y 먹으리라. yo cenaré con él. 임마누엘이 Emmanuel 하나님을 만나게 됩니다. se encuentra con Dios. 아멘. Amén. 사도행전 17장 2절에 3절 보세요. Y si miramos Hechos 17 del 2 al 3, 사도 바울이 다메섹에서 주님을 만나고 난 다음에 15년이 흘렀어요. podemos ver que el apóstol Pablo se encuentra con el Señor y después de eso pasaron 15 años. 15년이 지났는데도 사도 바울의 메시지는 절대로 변질되지 않고 변함없이 유일한 메시지만 계속 선포했어요. Y a pesar que pasaron 15 años, el mensaje del apóstol Pablo fue uno y no cambió, y él lo proclamó de una manera que es constante. 사실 목사의 유혹이 뭔지 압니까? ¿Saben cuál es la tentación de un pastor? 한 번도 안 들어봤던 설교를 하고 싶어요. Es hacer un mensaje que nunca antes la gente haya escuchado. 보통 목사들이 모르는 소리를 하고 싶어 한다니까. La mayoría de los pastores siempre quieren dar un mensaje que la gente no conoce. 굉장히 고상한 소리를 하고 싶어요. Y quieren decir cosas de alto nivel. 정치, 사회, 문화, 경제 이야기들 섞어가면서 설교하면 설교 잘하는 거라고 착각하고 있다니까. Y se equivocan pensando que si mezclan cosas acerca de la política, la cultura y la sociedad, entonces que están dando un buen mensaje. 사도 바울이 이렇게 이야기했습니다. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice? 내가 너희들에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이었고 Entonces nos dice que para él no es pena poder compartir la misma palabra para él, 너희들에게는 안전함이라. pero para ustedes es paz. 같은 말을 했다니까. Entonces él les dice lo mismo. 계속 같은 말을 했어요. Siempre les dijo lo mismo, 절대로 같은 말이 아니요. pero nunca es lo mismo.
mismo. 창세기를 통한 예수가 그리스도, Entonces a través de Génesis Jesús es de Cristo. 출애굽기의 유월절 피를 통한 예수가 그리스도, Y a través de Éxodo de la sangre del Cordero de la Pascua que Jesús es de Cristo. 레위기의 피제사를 통한 예수가 그리스도. Y a través del holocausto de sangre levítico Jesús es de Cristo. 아멘. Amén. 다르다니까요. Es diferente. 어마어마한 비밀이요. Es un gran misterio. 그 한 가지 안에 모든 게 통일되어 있는 거예요. Dentro de esto único lo está todo. 왜 예수가 그리스도라고만 밝히 증거 못하느냐? Porque es que no pueden predicar que Jesús es de Cristo, porque no lo pueden declarar. 저는 알아요. Yo lo sé. 예수가 그리스도라는 말이 별로 대단한 말이라고 생각하지 않기 때문에. Porque no piensa que la palabra que Jesús es de Cristo sea algo grande. 그 안에 모든 것이 다 있다고 안 믿어지니까. Y porque no creen que todo está dentro de esto. 다른 게 더 필요하다고 생각해요. Porque piensa que necesita de algo más. 그게 변절되는 겁니다. Y esto es el estar corrupto. 사도행전 17장 2절 3절을 보세요. Y si nosotros miramos en Hechos 17 del 2 al 3. 바울이 자기의 관례대로 그들에게 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론했다. Y Pablo como acostumbrado fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3주 동안 무슨 이야기를 했습니까? Durante 3 semanas que habló. 안식일마다 말했는지 매일매일 했는지는 모르겠지만 Y no sabemos si él lo dijo todos los días o solo los días de reposo, pero ¿qué 사도 decía? 바울의 특성상 한 6일 쉬다가 안식일만 말한 건 아닌 것 같아요. Pero yo veo que por las características del apóstol Pablo, él no se habrá quedado descansando 6 días y lo habrá dicho una vez cada 6 días. 사도 바울이 3주 동안 성경을 가지고 강론한 핵심이 뭐냐? Sino que a través de 3 semanas, ¿qué es lo que él decía con la Biblia? 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아날 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 그리스도다. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio de pie a él, es el Cristo. 저쪽 중동에 가면 축구 선수 이름이 예수가 있어요. Y entonces si vamos al Medio Oriente, entonces hay un jugador de fútbol que se llama Jesús. 그 예수는 축구 선수다. Y ese Jesús es un futbolista. 그 예수는 축구 선수다. Y ese Jesús es un futbolista. 근데 우리가 말하는 예수는 축구 선수가 아니라니까. Pero el Jesús de que nosotros hablamos no es un futbolista. 나사렛 예수가 그리스도다. Sino que Jesús de Nazaret es el Cristo. 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하신 그 예수가 그리스도다. Y aquel que vivió de acuerdo a las escrituras y murió de acuerdo a las escrituras y que resucitó de acuerdo a las escrituras, él es el Cristo. 절대 간단한 말이 아닙니다. No es algo común y corriente. 묵상을 해보세요. Ustedes mediten. 기도해보세요. 오래. 어마어마한 비밀이요. Es un misterio tremendo. 그 이름 앞에 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래에 있는 모든 자의 무릎이 다 무릎 꿇은 Y 이름이라니까. toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblan ante ese nombre. 빌립보서 3장 21절에 만물이 복종하는 이름이요. Y si miramos en Filipenses 6:21, es el nombre al que se arrodilla toda la creación. 아, 이거는 아까 처음에도 했고 아까 조 목사님도 하고 또 하네. 그렇게 듣고 있습니까? Si para ustedes esto, esto lo hizo anteriormente, el pastor Cho lo hizo antes y también ahora, ¿no lo están escuchando así? 그 패턴을 찾기 때문에 망한다니까. Y por buscar este patrón estamos fracasando. 지금 여호와 계시다니까 예수님이. Y entonces Jesús está aquí en ese lugar. 여러분들의 입술 통해 예수가 그리스도라고 밝히 증언될 때 성령이 여러분들 안에서 역사하고 그 메시지가 선포되는 것마다 모든 흑암운동 공허가 떠나게 돼 있다니까. Y cuando a través de sus labios se proclama que Jesús es el Cristo, entonces ocurre la obra y todas las fuerzas de las tinieblas y también todas las fuerzas del desorden y del vacío se van. 사도행전 18장 5절에 보세요. Y si nosotros miramos en Hechos 18:5, 사도 바울이 아덴 사역 이후에 이제 고린도에서 메시지를 하게 되는데요. el apóstol Pablo después de Atenas, él comparte el mensaje en Corinto. 아덴이 아테네거든요. 그리스 아테네. Y entonces Atenas es Atenas de Grecia. 그 철학자들이거든요. Y es un lugar de filósofos. 놀랍게도 거기서 보면 예수가 그리스도라고 증거한 표현이 안 나와요. Pero si vemos este pasaje, no nos dice que él declaró que Jesús es el Cristo, 너희가 알지 못하는 신에 대하여 sino acerca de ese Dios que ustedes no conocen. 철학적인 논쟁을 했다니까. Y entonces él dio un debate filosófico. 그러니까 막 변론밖에 안 된 거예요. Por eso es que simplemente fue un argumento. 근데 갑자기 실라와 디모데가 딱 고린도로 왔다니까. Pero Silas y Timoteo venían de Corinto. 실라와 디모데가 오자마자 사도 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 Silas y Timoteo venían de Corinto y cuando ellos vinieron, entonces ellos vieron que el apóstol Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra. 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니. Y entonces testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. 고린도전서 1장 2장에 보면 이렇게 표현되어 있어요. Y si nosotros miramos en 2 Corintios 1:2, nos dice esto. 내가 너희들에게 말하는
이 전도는 말과 지혜의 아름다운 것을 된 것이 아니다. Que esta predica que yo les doy no es por sabiduría humana ni hermosas palabras. 나는 지금부터 십자가와 부활 외에는 말 안 하겠다. Y yo desde ahora, aparte de la cruz y la resurrección, no voy a hablar de nada. 말과 지혜의 아름다운 것으로 하지 않겠다. Y no lo haré con hermosura de palabras ni de humana sabiduría, 성령의 나타남과 능력으로 되기를 원한다. sino que verdaderamente deseo que sea a través del Espíritu Santo y el poder. 아름다운 말로 전도하는 게 아니고 Entonces no es con palabras hermosas que evangelizamos. 말을 잘해서 꼬시고 미혹하는 게 아니라 No es que engañamos y nosotros convencemos a las personas con hermosas 성령의 palabras, 나타남이 임해야 돼. sino que tiene que venir el Espíritu Santo. 성령의 능력이 임해야 돼요. Y tiene que venir el poder del Espíritu Santo. 그래서 뭐라고만 말했냐? Y así que hay que decir, 예수가 그리스도라고 밝히 증언했다. hay que declarar que Jesús es el Cristo. 이게 그들의 혼정과 유골수와 생각과 마음을 찔러 쪼개고 살리는 말씀이에요. Y eso es la palabra que entra todo dentro de sus pensamientos, su corazón, sus tuétanos y sus coyunturas, y su corazón y también sus pensamientos, su alma y el espíritu. 에스겔 37장은 완전히 죽어 있는 마른 뼈다귀에 말씀이 대한다니까 뼈들이 붙고 힘줄이 붙고 살이 덮이고 생기가 들어가서 살아났던 그 말씀. Ezequiel 37 podemos ver estos huesos secos, y cuando se declara la palabra, esta palabra se volvió verdaderamente vida en ellos, se puso la carne sobre ellos, la piel y los huesos, y ellos se levantaron por esta palabra. 예수가 그리스도는 말씀이 증거되어 죽은 뼈들이 살아나지. Y entonces se tiene que proclamar la palabra que Jesús es el Cristo para que estos huesos secos cobren vida. 인간적인 위로로 살아날 것 같습니까? ¿Ustedes creen que estos huesos secos van a vivir por un consuelo humano? 수많은 교회가 말세 때 배교하고 그리스도를 대적하게 돼 있다니까. Muchas iglesias en los tiempos posteriores van a traicionar a la iglesia y van a oponerse a Cristo. 그리고 사도행전 18장 28절에 보세요. Y si miramos en Hechos 18:28, 사도 바울에게 복음을 받은 브리스길라 아굴라 부부가 짧은 시간에 어떻게 준비됐냐? Priscila y Aquila, que recibieron el evangelio de parte del apóstol Pablo, ¿cómo se prepararon rápidamente? 사실은 로마에 살다가 글라우디오 황제가 로마에 사는 모든 유대인들 떠나가라 그래 쫓겨온 게 고린도였거든. La verdad es que ellos vivían en Roma, pero cuando el emperador Claudio echó a todos los judíos que estaban en Roma, ellos se fueron exiliados y vinieron allí. 사도 바울과 천막 만드는 어비 같음으로 같이 함께 팀을 Y 이루었다니. entonces ellos fueron un equipo porque ellos tenían el mismo oficio que Pablo, que era el de hacer carpas. 자기가 그동안에 읽었던 구약성경이 완전히 핵심이 뚫린 거예요. Y entonces para ellos habían leído todas las escrituras, pero ellos habían encontrado en esta respuesta y ahora todo tenía sentido. 근데 18장 후반절에 보면 Pero si miramos en la parte de capítulo 18, 아볼로는 성경학자예요. Apolos, podemos ver que él era un doctor en la Biblia. 성경에 능통하다 그랬어요. Él era poderoso en las escrituras. 예수에 관한 것도 자세히 가르치며 말도 하고 있었어요. Y él enseñaba acerca del Señor. 근데 요한의 세례만 알아. Pero solo conocía el bautismo de Juan. 딱 들어보니까 성경의 핵심이 빠졌어요. Pero al escucharlo, entonces ellos dijeron, le falta el núcleo de la Biblia. 그래서 데려다가 십자가의 도를 더 자세하게 풀어서 일렀다니까. Por eso es que le declararon acerca del camino de la cruz. 그랬던 본문이 28절입니다. Y luego podemos ver en el versículo 28. 브리스길라에게 메시지를 듣자마자 아볼로의 메시지가 완전히 성경의 핵심을 가진 유일한 메시지로 딱 바뀌어버렸어요. Pero desde que escucharon el mensaje de Priscila, entonces todo su núcleo cambió, el mensaje cambió completamente. 아볼로가 Apolos, 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라. porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 유대인의 말을 힘있게 이겼어요. Y entonces él refutaba a los judíos. 목사님들에게 부탁합니다. Les pido favor a los pastores. 최근 6개월 안에 여러분들이 설교했던 모든 설교 제목과 내용을 가져다 놓고 예수가 그리스도라고 한 번이라도 정확하게 풀어서 설교한 적이 있는지 한번 확인해 보세요. Ustedes confirmen si en los últimos 6 meses todos los mensajes que ustedes han dado, todos los títulos que ustedes han dado, mírenlos a todos y vean si alguna vez han declarado que Jesús es de Cristo de una manera correcta. 사랑을 이야기하지 않았나요? ¿No hablaron de amor? 봉사를 이야기 안 했어요? ¿No hablaron de servicio? 충성을. ¿Hablaron de fidelidad? 그 성숙한 그리스도인의 삶에 대한 이야기만 안 했습니다. ¿Hablaron de la vida de un cristiano maduro? 어떻게 성숙한 그리스도의 삶이 돼요? Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a la vida de un cristiano maduro? 성숙한 그리스도의 삶이 될 수밖에 없는 예수가 나에게 그리스도 되면 그분으로 말미암아 나와져야 되잖아요. Y la vida de un cristiano maduro no tiene más opción que ocurrir cuando Jesús es mi Cristo y esto sale, me brota. 지난주 설교 제목은 기억하십니까? ¿Se acuerdan del título del mensaje de la semana pasada? 어떤 본문으로 설교하셨습니까? ¿Con qué pasaje dieron el mensaje? 자기가 한 설교도 다 까먹는 목사님 많아요. Hay muchas personas que se olvidan de qué mensaje dieron. 6개월치 설교를 열어놓고 확인해 보라니까. Ustedes abran los mensajes que han dado hace 6 meses atrás y confirmen. 나는 예수가 그리스도라는 성경의 핵심을
결론적으로 핵심적으로 전하려고 설교를 했는지 여러 설교지 뺏겨다가 해가지고 멋있게 했는지. Si verdaderamente yo he querido declarar el núcleo de la Biblia que Jesús es de Cristo y por eso hice el mensaje, o si he robado de muchos otros mensajes y he fabricado un mensaje que parece bueno. 요한일서 5장 1절에 보세요. Y si nosotros miramos en 1 Juan 5, 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니. nos dice que todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. 예수께서 그리스도심을 믿어야만 하나님께로부터 난 자예요. Tenemos que creer que Jesús es de Cristo para que seamos nacidos de Dios. 그러면 예수께서 그리스도이심을 모르고 있다면 Y si no sabemos que Jesús es de Cristo, 믿지도 못하겠죠. entonces no podemos creerlo tampoco. 그럼 예수가 그리스도라는 걸 모르고 있는데 믿는 거예요? Y entonces, ¿será que nosotros creemos sin saber que Jesús es de Cristo? 안 믿는 거잖아요. Es que no lo estamos creyendo. 하나님께로부터 난 자가 아니잖아요. Significa que no somos nacidos de Dios. 충격적이지 않습니까? ¿No creen que es impactante esto? 그리스도라는 말 뜻도 모르면 Si no sabemos qué significa Cristo siquiera. 예수가 그리스도라는 말을 정확하게 밝히 증언할 수 없다면 Y si no podemos declarar precisamente que Jesús es de Cristo, 하나님께로 난 자가 아니라니까. significa que no somos nacidos de Dios. 뭘 믿는지도 모르고 예수 그리스도 찬양하고 Y no sabemos en qué creemos, pero alabamos a Jesucristo. 뭘 믿는지도 모르고 예수 그리스도의 이름으로 기도하고 Y no sabemos quién es Él, pero lo oramos en su nombre. 뭘 믿는지도 모르고 예수 그리스도의 이름으로 교회를 하고 있다니까. Y no sabemos en quién es Él, pero estamos haciendo la iglesia en su nombre. 하나님께로부터 안 났다면 Y si no somos nacidos de Dios, 어디로부터 났어요? ¿de dónde somos nacidos? 하나님이 아니라면. Si no es de Dios. 요한일서 2장 22절을 보세요. Y si nosotros miramos en 1 Juan 2:22, 거짓말하는 자가 누구냐? ¿quién es el mentiroso? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? Sino el que niega que Jesús es de Cristo. 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도니. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 예수가 그리스도라고 밝히 증언 안 하면 저 그리스도가 된다니까. Y si no declaramos que Jesús es de Cristo, somos anticristo. 충격적이지 않아요? ¿No creen que es impactante esto? 여러분들이 저 그리스도 되기 원합니까? ¿Ustedes desean ser anticristo? 아니요. No, ¿verdad? 저 그리스도의 흑암 세력을 꺾어야 될 Ustedes 사람들이라니까. son personas que tienen que atar las fuerzas de las tinieblas del anticristo. 그래서 예수가 그리스도라고 밝히 증언하시는 목사님 미셔너리가 돼야 돼요. Por eso es que tienen que ser pastores y misioneros que declaren claramente que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 마지막 성경 하나만 더 찾아보고 Vamos a buscar un versículo más 그럼 y 마치겠습니다. vamos a concluir. 요한복음 9장 22절입니다. Vamos a ver Juan 9:22. 맹인된 자를 예수님이 치유했거든요. Entonces Jesús había sanado a un ciego. 그러니까 부모한테 물으니까 나는 모른다면서. 제가 어떻게 눈 뜬지 모른다면서. Pero le preguntan a los padres y entonces le dicen, yo no sé cómo le abrió los ojos. 그가 장성해서 컸으니까 그에게 물어봐라. Y entonces él ya creció, pregúntele a él. 왜 부모가 이렇게 막 두렵게 떨었냐 말이죠. ¿Y por qué los padres negaban el conocer cómo había sido sanado? 9장 22절을 El 봅시다. versículo 9:22. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였습니다. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 초대교회 때부터 일어난 일이 아니고 Desde la iglesia primitiva no había ocurrido simplemente, 예수님이 계실 때부터 예수를 그리스도라고 말하면 출교했다니까. sino que desde que estaba Jesús y confesaban que Jesús era el Cristo, ellos eran expulsados. 그래서 초대교회 때는 사도들을 감옥에 투옥시켜서 다시는 그 이름으로 아무 말도 하지 말라고, 그 이름을 말하지 말라고 핍박했어요. Por eso es que los apóstoles de la iglesia primitiva los habían puesto a la cárcel y les decían, ya no hablen de este nombre y no digan que él es el Mesías. 그게 사단의 전략입니다. Esa es la estrategia de 그 Satanás, 이름의 비밀을 밝히 증언하지 못하도록. para que no podamos declarar este misterio de su nombre. 한 구절만 더 찾아봅시다. Veremos un versículo más. 고린도후서 4장 2 Corintios 4, 3절부터 desde el versículo 3 11절까지. hasta el versículo 11. 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가려진 것이라. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 그 중에 이 세상 신이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 sino a Jesucristo como Señor, 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라. y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
어두운데 빛이라 말씀하셨던 그 하나님이 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. Porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de la faz de Jesucristo. 예수를 그리스도라고 고백한 자는 어떻게 되냐? Entonces, ¿qué pasa con los que confiesan que Jesús es el Cristo? 7절에 보세요. El versículo 7. 이 예수가 그리스도는 보배를 질그릇 같은 나에게 가졌으니 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 힘이 큰 능력은 하나님께 있고 para que la excelencia del poder sea de Dios 우리에게 있지 y 아니합니다. no de nosotros, 우리가 사망으로 우겨싸임을 당하여도 que estamos atribulados en todo, 쌓이지 아니하며 mas no angustiados. 현실은 사망으로 우겨싸있는데 영적인 사실을 깨달으면 쌓인 게 아니라는 믿음이 생긴다니까. Significa que tenemos la fe de que podemos estar atribulados en toda la realidad, pero con la fe no estamos angustiados. 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하고 En apuros, mas no desesperados. 내 주변의 모든 일이 답답한 일이 현실인데 예수가 그리스도라는 믿음을 가지면 낙심이 안 된다니까. Puede ser que nosotros estemos en apuros en la realidad, pero si tenemos la fe que Jesús es el Cristo, no estamos desamparados para nada. 박해를 받아도 버림받아야 돼 아니하고 Perseguidos, mas no desamparados. 예수가 그리스도로 말한다고 박해를 받는데 주님께는 버림받지 않아요. Puede ser que nosotros estemos perseguidos y estemos por predicar que Jesús es el Cristo, pero no somos desamparados por Dios. 현실은 거꾸로 때림을 당한 것 같은데 Puede ser que en la realidad estemos derribados. 예수가 그리스도라는 믿음을 가진 사람은 절대로 망하지 아닙니다. Pero las personas que tienen la fe que Jesús es el Cristo nunca son destruidos. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, 예수 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하랴. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 우리 살아있는 자가 Porque nosotros que vivimos 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하랴. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 이거 가지고 공부로 가르치지 마세요. Y no enseñen eso como un estudio. 생명입니다. Esto es vida. 이게 지식으로 전달되면 그들에 의해서 또 그들이 사역하는 모든 사람에게 지식이 Y 전달된다니까. si usted lo transmite como un conocimiento, Él lo va a transmitir como un conocimiento también. 한 번만 읽으면 아는 내용 아닙니까? Entonces esto lo pueden leer una vez y lo saben. 머리가 똑똑한 사람은 한 번만 들으면 외워요. Entonces los que son inteligentes lo memorizan de una vez. 외운다고 살립니까? ¿Acaso es que tenemos vida por memorizarlo? 안다고 살려요? ¿Y acaso por saberlo salvamos? 수천 번 들은 사람들이 못 살리는 사람이 있는데 Hay personas que lo escucharon miles de veces y no están salvando. 왜 못 살리는 줄 알아요? ¿Saben por qué no salvan? 자기에게 예수가 그리스도가 아니요. Porque Jesús no es el Cristo para ellos. 내 인생의 해답이 예수 그리스도가 아니라니까. Porque la solución de su vida no es Jesucristo. 내 인생의 유일한 응답이 예수 그리스도가 아니요. Y la respuesta única de mi vida no es Jesucristo. 내 인생의 유일한 결론이 예수 그리스도가 Y la 아니라니까. única conclusión de mi vida no es Jesucristo. 그러니까 시달리고 앉아있지. Por eso es que estamos ahí desamparados. 수십 번 듣는데도 시달려 이 Lo 일을 hemos 가지고. escuchado durante muchas veces y no 뭘 estamos 시달리고 así. 있어? ¿Por qué estamos así? 내 안에 살아계신데 Si Él está vivo. 말도 안 되는 짓을 하고 있어요. Verdaderamente es algo que no 뭐를 hace 더 sentido. 배워요? ¿Qué más vamos a aprender? 뭔 지식이 더 필요하냐고. ¿Qué conocimiento más necesitamos? 요한복음 14장 26절 27절에 그가 친히 내 안에서 나를 가르치시고 깨닫게 하고 생각나게 하고 보호하고 은혜 주시고 지킨다 했는데 Y entonces en Juan 14, 26 a 27 nos dice que Él está dentro de nosotros, nos enseña todas las cosas y nos redarguye y nos enseña, nos da gracia y todo. 이렇게 들었는데도 보고 들은 것을 말하자는 건 견딜 수 없다면 둘 중 하나라니까. Y entonces si han escuchado hasta este punto y no pueden dejar de hablar de lo que, y si no es que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído, entonces es una de dos. 예수 그리스도의 영이 그 사람 속에 없는 거예요. Entonces el Espíritu de Jesucristo no está sobre esta persona. 없으니까 머리 가지고 이해하려고 달려들지. Y si no está, entonces por eso lo quieren entender con la mente. 어떻게 하나님의 비밀이 머리 가지고 이해가 됩니까? ¿Cómo es que pueden entender el misterio de Dios con la mente? 예수 그리스도 계시로 알게 되는 건데. Es con la relación de Jesucristo que se entiende. 이게 정말로 나는 깨달아졌는데 이게 이해가 안 된다. Y entonces sí, verdaderamente yo me percaté, pero no lo entiendo. 화인 맞아서 그래요. Entonces significa que verdaderamente hemos sido cortados. 사단한테 장악돼서 그렇다니까. Estamos dominados por Satanás. 그러니까 역사가 안 일어나. Por eso es que no ocurren las obras. Aleluya. 빛이 어둠에게 집니까? ¿Ustedes creen que la luz pierde ante la oscuridad? 어떻게 빛이 어둠에게 져요? ¿Cómo es que la luz pierde ante la oscuridad? 그럼 빛이 아니지. Entonces no es luz. 아멘? Amén. 빛이 비치면 모든 흑암운동 공원은 다 떠나가게 돼 있어요. Y si la luz resplandece, todas las tinieblas, el desorden y el vacío se van. 다
이루었다 그랬잖아요. Porque Él dijo consumado es. 성경의 핵심을 놓치지 말게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que no pierdan el núcleo de la Biblia. 내일 하루 종일 오전 오후에 이 내용들을 전달해야 하기 때문에 여러분들 정말로 기도하세요. Entonces, ustedes por favor oren verdaderamente porque mañana compartiremos todo esto en la mañana y en la tarde. 이런 지식이 없어서 못 살리는 게 Y 아니라니. no es que no tengan conocimiento y por eso no puedan salvar. 진짜 예수가 나에게 그리스도가 Sino 돼요. saber que Jesús verdaderamente es mi Cristo. 아멘. Amén. 기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 Tú eres el 아들이십니다. Cristo, el Hijo del Dios viviente. 진짜로 예수가 그리스도 되시는 그 비밀이 예수 그리스도의 계시로 깨달아지도록 이 자리에 모인 모든 주의 종들과 미셔너리와 이 지역 전체를 축복하여 주옵소서. Bendice a todos los misioneros, a todos los pastores y todos los misioneros que están aquí, a toda esta región para que se percaten verdaderamente del misterio que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도는 영광의 복음의 강체가 비치지 못하도록 방해하는 모든 추악하고 더러운 사단 마귀 귀신의 세력은 완전히 결박을 받고 무너지며 떠나갈 치여다. Y que todas las fuerzas de Satanás, los demonios y los espíritus inmundos que impiden que la gloria de la luz del Evangelio de Cristo deba resplandecer sean atadas y atadas fuera en el nombre poderoso de Jesús. 라스투나스의 하나님의 나라가 임하도록 축복하여 주옵소서. Entonces bendice a las tunas para que el reino de Dios se establezca. 쿠바의 하나님의 나라가 임하도록 축복하여 주옵소서. Y bendice a Cuba para que el reino de Dios se establezca sobre ella. 중남미와 전 세계에 하나님의 나라가 임하는 당대 세계봉화 연약이 성취되도록 축복하여 주옵소서. Y bendícenos para que se cumpla el pacto de la evangelización mundial en nuestros días, para que toda Latinoamérica y el mundo se establezca el reino de Dios. 이 일에 이 자리에 있는 사람들이 쓰임 받을 수 있도록 은혜를 다하여 주옵소서. Dale gracias a las personas que están aquí para que sean utilizados por esto. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.